Doa dimulai. Izin aja ya ini. Baru masuk. Oke, mau diantar itu ke Aduh, kalian ini Kalau dia yang salah ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran ini, kita mulai absen dulu ya. Dan hari ini cerah kali, Sir. nama saya Muslim ya. Kalian bisa aja lah. Kita absen dulu ya. Bahkan Ada sir, Yuanda, ada sir, Savitri, Puspita, Afian Nurmiza, ada sir, dua. Najla Lega, Present, Sir. Niko Pratama, Present sir. Hairul Nisa, Faiz, sudah. Jawa kok ribut di situ? Jawa. Wakil dia sir. Setelah saya pikir semuanya hadir ya, yang ada absen ya. Ada, Sir. Itu nggak adik, Sir. Oh, ini satu kilo. Oke, tenang semuanya. Ini kan kita kemarin pelajari tentang metode dictation kan, untuk listeningnya. Tapi kali ini kita ada materi, tapi kita bahasnya itu yang agama itu dari cerita pendek. Jadi saya ingin kalian tadi mendengarkan itu. Saya punya speaker di sini, saya bawa. Saya ingin kalian mendengarkan dan kalian cari kata-kata yang saya sebutkan nanti pertanyaannya. Enggak, saya bagikan juga sih soal untuk kalian jawab nanti. Oke, saya bagikan dulu soalnya ya. Banyak kali ya. Oke, di bagian situ itu adalah cerita pendek, cuman ada kata-kata sebagian yang hilang kan? Itu nanti kalian isi ya, tapi dengan metode kita mendengarkan dari speaker ini. Oke, jadi saya putar ya, tolong dengarkan baik-baik apa kata-kata yang hilangnya ditulis. Nanti saya tanya ya. Once upon a time, in the historically rich land of Egypt, there lived a baby who would become one of the greatest prophets in human history. This story begins when Pharaoh, the king of Egypt, feared losing his power due to a prophecy that said a boy from the Israelites would overthrow his rule. Therefore, Pharaoh ordered the killing of every male baby born to the Israelites. During this time, a woman from the Israelites gave birth to a baby boy. The mother was very fearful for her baby's safety, but in her despair, she received inspiration from Allah to save her child. With a heart full of trust and prayer, she placed her baby in a small basket and set it adrift on the Nile River, hoping Allah would protect him. The basket floated down the river until it was found by Pharaoh's wife, named Asiya. Upon seeing the baby in the basket, Asiya felt compassion and fell in love with the baby. She pleaded with Pharaoh to allow her to raise the baby. With Allah's permission, Pharaoh agreed, and the baby was named Moses. Moses grew up in Pharaoh's palace, surrounded by luxury.
but his heart always felt close to his people, the Israelites, who lived under oppression as time went by. Moses witnessed the injustice inflicted by Pharaoh on the Israelites, and his heart rebelled. One day, in an incident, Moses killed an Egyptian man who was mistreating an Israelite. Fearing the consequences, Moses fled Egypt and went to the land of Midian. In Midian, Moses found peace and a new life. He met prophet Shuaib and married one of his daughters. For many years, Moses lived as a shepherd until one day, during his journey on Mount Sinai, he saw a fire that burned without consuming the bush. As he approached to see more clearly, Allah spoke to him through the fire. Allah appointed Moses as a prophet and commanded him to return to Egypt to free the Israelites from Pharaoh's oppression. With a heart full of conviction, Moses returned to Egypt with his brother, Aaron, who was also appointed as a prophet to assist him. Moses and Aaron confronted Pharaoh and demanded that he free the Israelites. Pharaoh refused stubbornly, so Allah sent various miracles through Moses to demonstrate his power, such as a staff that turned into a snake and a hand that became white and radiant when placed inside his cloak. However, Pharaoh remained obstinate. Finally, Allah sent various plagues to Egypt, such as the Nile River turning into blood, invasions of frogs, lice, locusts, and darkness covering the entire land. Despite these signs, Pharaoh still did not relent. In the end, Allah commanded Moses to lead the Israelites out of Egypt on a quiet night. Moses led his people across the Red Sea, which parted as a miracle from Allah, providing a path for their escape. When Pharaoh and his army pursued, the sea returned to its original state, drowning them. Moses and the Israelites were saved and began their long journey to the Promised Land, though it was filled with trials and challenges. Throughout their journey, Moses continued to guide his people with wisdom and teachings from Allah, demonstrating patience and steadfast faith. Kalian nggak ada yang dapat atau masih belum ada lagi? Sudah, Sudah semua kan? Oke, dari yang kalian dapatkan di bagian paragraf pertamanya itu kan ada banyak kan? Biasa. Jadi siapa yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Ya, Kasih jago deh, Sir. ya benar, itu para jawabannya. Karena historinya menceritakan tentang awal mula dari Raja Mesirnya. Untuk bagian keduanya itu ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Sir. Ada yang tahu, tapi katanya tadi udah semua. Israelitis, benar. Itu di Bani Israel. Israel. Jahat Israel lewat Kalau Dari Israel itu kan Palestina. kita tahu itu lebih jaya. Oke, untuk yang ketiganya itu ada yang tahu juga nggak? Farao lagi. Ya, jawabannya memang Farao lagi karena memang Firaun ini di dalam cerita ini selalu disebutkan terus dia. Untuk yang selanjutnya itu ada yang tahu? Hah? Nil, iya, musuhnya Nil ya. Semuanya pasti tahu lah. Ini kan cerita Nabi Musa kan pernah kalian dengar beberapa kali ya. Biasanya itu kalian, saya bertanya itu kalian dengarnya dari mana aja sih? Dari guru ngaji. Itu lebih spesifiknya dari guru ngaji. Pernah nggak kalian lihat berita acara gitu? Di TV? Pernah. Itu biasanya ada di bulan-bulan ada di Ramadan ya. Oke, untuk selanjutnya itu sama aja ya dia kan. Padahal juga selanjutnya lah. Bagian setelah itu ada yang tahu nggak nama dari istrinya itu? Ah, benar. Oke, untuk selanjutnya siapa dia situ yang pemeran utamanya itu? Nabi Musa. Nabi Musa. Itu dia tadi itu karena kesayangannya itulah istri Firaun yang nama Asia ini sayang dia itu betul sama
Moses atau Nabi Musa. Kalau untuk selanjutnya itu yang terakhir apa? Red Sea, Laut Merah, Ya, di Lautan Merah. Oke, Oke lah, mungkin ini saja pertemuan kita hari ini ya. Jadi kalian sudah mengerti ya. Saya nggak ingin menceritakan lebih juga ya, karena mungkin kita terbatas juga. Saya rasa kalian paham juga ya untuk tentang lesson ini, karena pendengaran kalian cukup bagus lah untuk mendengarkan dari awal sampai sekarang. Kalian tahu lah jawabannya. Padahal kan banyak kalimat-kalimat atau kata-kata yang kurang terdengar jelas tadi ya. Yes, sir. Untuk yang menjawab saya kasih nilai tambah nanti ya. Yang untuk yang nggak menjawab nanti mungkin lain kali lah. Ya. Oke, kita tutup pertemuan untuk hari ini. Gak ada PR, sir. Mau Gak ada PR, sir. Jangan. Saya ingin memberikan kalian pilihan. Kalau misalnya hari ini nggak ada PR, untuk pertemuan kedepannya itu saya berikan double PR. Tapi untuk PR-nya itu nggak terlalu sulit. Minggu depan aja, sir. Mungkin satu apa itu nanti saya kasih tugas yang ringan lah. Kalau kalian mau, karena kalian juga ingin kan ada refleksi juga kan. Minggu depan aja, sir. Saya mau nyuci piring lagi. Ya udah minggu depan aja ya. Iya, mama saya mepek nyuci piring. Kita tutup pertemuan kita hari ini ya. Ada kesalahan atau kesilapan mungkin